这对懂了，这出个。上个七个的回来，西里人我，来个七开的巴个，ঘোড়া খুঁটি তঙ্গে ওই সিডি রে লিডো লাইন খাজিন বাগই যত সিগরা কই নাই আজ করে যাবো কার পূর্ব দিকে বিজেপি পশ্চিম দিকে বিজেপি উত্তর দক্ষিণ বিজেপি নেতৃত্বে এবং আমাদের যে এসটি মোর্চা প্রদেশ বিজেপি সেই এসটি মোর্চার নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি সারা রাজ্যেই সাংগঠনিকভাবে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং সামনে যে এডিসি নির্বাচন সেই এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় ওনার নেতৃত্বে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের রাজ্যের যে এডিসি যে অঞ্চল প্রতিটি ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজের থেকে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে চলছেন এবং সাংগঠনিকভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে আগামী দিনে এডিসিতে ভালো ফলাফল করা সেটাই হচ্ছে আসল লক্ষ্য আসল উদ্দেশ্য। কারণ মোদিজি বরাবর বলেছেন, বারবার বলে থাকেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। সবকা বিকাশ মানে রাজ্যের জনজাতিদের যদি উন্নয়ন না হয় তো বিকাশ সম্ভব সত্যিকারে সম্ভব নয়। বিগত 25 বছর সিপিআইএমের সরকার ছিল, আমরা দেখিয়েছি এডিসিকে তারা শুধু ভোট বাক্স হিসেবে পরিচালনা করে, ভোট বাক্স হিসেবে তারা উপজাতিদের বা জনজাতিদেরকে ব্যবহার করে। কিন্তু 2018 সালের পর থেকে এই যে মিথ সেটা পরিবর্তন হয়েছে এবং জনজাতিরা ধীরে ধীরে বিরোধী দল তথা বিজেপির প্রতি আস্থা রেখে আজকে আমাদেরকে বিধানসভায় বলুন, এডিসিতে বলুন, পিএসসিতে বলুন, ভিলেজ কমিটিতে বলুন, প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের সমর্থন সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের ফলাফল সেখানে বিগত দিনে ভালো ফলাফল আমরা করেছি। লোকসভা আসনে আমরা তৈরি হয়েছি, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, এডিসি যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানে আমরা ভালো ফলাফল করেছি এবং আমরা আশাবাদী যে আগামী যে এডিসি নির্বাচন সেই এডিসি নির্বাচনে আমরা ভালো ফলাফল করব এবং জনজাতিরা যারা বিগত দিনে ভুল পথে পরিচালিত হতে হয়েছিল তারাও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি সেখানে আস্থা প্রকাশ করবে। আজকের এই আমাদের যে রোড শো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হবেন কিছুক্ষণের মধ্যে। এই রোড শো আমরা কোথায় করছি? যেটা হচ্ছে এডিসির হেডকোয়ার্টার খুমলুং থেকে।
এই এডিসির হেডকোয়ার্টার থেকে বিজেপির বা ভারতীয় জনতা পার্টির এই যে কার্যকর্তারা আজকে সামিল হয়েছে সেটা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ, এবং আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে আগামী দিনে যে কুমলুং দখলের নির্বাচন মানে এডিসি নির্বাচন সেটা আমরা ভালো ফলাফল করতে পারবো, এবং এই যে হাজারো হাজারো আমাদের জনজাতি মায়েদের, বোনেদের, যুবক ভাইদের যে উপস্থিতি সেটা প্রমাণ করে সামনে। স্যার, আজকের যে এই রোড শোতে কতজন লোক সমাগম হবে আজকে এই রোড শোতে, আর এডিসি এরিয়াতে কতজন লোক সমাগম হবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়। সংগঠন থেকে এটা অর্গানাইজ করা হয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মায়েদের উপর আজকে হোলির দিন, তারপরেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষের এখানে উপস্থিতি। এটাই ইঙ্গিত বহন করে যে মানুষ বিজেপিকে আপন করতে তৈরি রয়েছে, মানুষ বিজেপিকে গ্রহণ করেছে, এবং আগামী দিনে আমরা ইলেকশনের পর আমরা দেখব যে আমরা ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হয়েছি। কাউন্সিল সম্মানিত বিপুল বাসে জয়ী নাই এবং এডিসি বছর বিজেপি তিনি র্যালি বিশিষ্ট সাইবাঙ্গা যে ঐতিহাসিক র্যালি বিশিষ্ট সাইবাঙ্গা আগামী দিন 2027 এডিসিও তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি জয় নিচ্ছে তারপরে তাদের বিশিষ্ট এই ঐতিহাসিক যে র্যালি যে মরণে প্রমাণ আছে 2027 বিজেপি এডিসিও বিজেপি সাধারণ খেলা দেখে এবং রুটি মানানি কোনো ক্ষমতা করে Habang itakot bersama, sendiri Pramanaka, sini ঐতিহাসিক তিনি বেরেলি, saya kata hipoton, saya kata saya bisa ini, sini masih ada bukan tiga kali foto, habang itakot bersama, sini kongkong lagi di situ, Reli foto, sini bisa ini, saya kata sini hipoton, sini masih ada bukan tiga kali foto, mereka sini juga
Silly night, everything happens, silly night.
जनके तदशंग তুমি এখন তো তাকে আর নাক পড়ে দিলাম ঘুরাই সারি ঘুরান লাইটটা ভালো হইব অন্য করে হইছে 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 ভাই জায়গা দাও দেই না आराम से साराबारी करिस चुनाव से पहले এডিসি ইলেকশন সামনে এডিসি ইলেকশন সামনে রেখে আজকে কুমলুঙে মানে কুমলুং তো আপনারা জানেন সাজানো বাগান বাংলাতে থাকে এই সাজানো বাগানে এবং এটা মেইন হেডকোয়ার্টার আজকে এডিসি তো সেখানে এত বড় একটা আমাদের র্যালি হলো এবং এই র্যালির নাম দেওয়া হয়েছে এম্পাওয়ারিং জনজাতি অ্যান্ড এম্পাওয়ারিং ত্রিপুরা। তো এইরকম একটা র্যালির নাম সাথে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস আর বিকাশ ইয়ে সবাই হওয়া দরকার। এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হন তারপর থেকে আমরা দেখলাম যে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য উনি যেভাবে কাজ করছেন এবং আগামী দিন জনজাতিদের যদি সত্যিকারের যদি উন্নয়ন করতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ করতে পারবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। এবং মনে প্রাণে আমরা সেই কাজটা করছি, আমাদের সরকারও সেইভাবে কাজ করছে এবং আগামী দিন এডিসির বর্তমান যে অবস্থা সেই অবস্থা থেকে যদি আমাদের পরিবর্তন মানে হতে হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন যদি করা হয় এবং আমি নিশ্চিত যেভাবে মানুষের জনজাতিরা বিশেষ করে এখানে সব সম্প্রদায়ের এখানে বাস, কিন্তু জনজাতিরা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন বুঝতে পারছে, এতদিন ধরে কুম্ভরাষ্ট্র আমরা দেখেছি কিন্তু আসলে কাজটা কিন্তু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সমস্ত ভারতবর্ষে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষকে সমর্থন জানাচ্ছে সেইভাবে ত্রিপুরাতেও আগামী যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে আমাদের এডিসি ইলেকশন, শুধু এডিসি ইলেকশন না বিসি ইলেকশনও আমরা বিরাট জয় নিয়ে আমরা আসছি এবং এডিসি অবশ্যই আমরা এডিসিতে আমরা সরকার গঠন করব। একদিকে মহারাজ বলছে যে এডিসি বেতন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওনাকে দেখা যাচ্ছে টেকনিক্যাল প্রবলেমও তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। মানে কোনো না কোনো জায়গার মধ্যে যখনই কিছু একটা অ্যাবনর্মালিটি কিভাবে খোঁজা যায় তার জন্য এগুলো করে, এইভাবে আমরা কোনো সময় আমরা এগুলো করি না। এবং যখনই আমার গোচরে এসে সাথে সাথে আমি জিজ্ঞেস করলাম না ওটা দেওয়া হয়েছে, টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা ছিল সেটা দেওয়া হয়েছে, এরকম কাজ আমরা করবো কোনো অবস্থায় আমরা सुप्रीमो ये आरोप आप जानते हो ऑलरेडी हम लोग जो हॉस्टल से गवर्नमेंट का हो एजेंसी में हो या जो प्राइवेट में हो तो सभी जगह में हम लोग अभी 80 रुपया से 100 रुपया बनाए और हम लोगों का जो गवर्नमेंट का बजट है वो 30 करोड़ का ऊपर खर्च उसमें अलग जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं वहाँ पर जो हमारा आने वाले दिन और बच्चे लोगों को खास करके जनजाति बच्चे लोगों का फ्यूचर है हमारा त्रिपुरा के लिए और इनके लिए हमको और भी बहुत सारे कुछ करना चाहिए। जो चीज अभी एडीसी में नहीं हो रहा है, स्कूल हो और कॉलेज बोलो जो भी है, हम लोग एडीसी को अब देखोगे आने वाले दिन एडीसी कैसे डेवलपमेंट किसको कहते हैं आप देखो। थैंक यू। आज एक पवित्र दिन भी है, होली उत्सव भी चल रहा है, एक तरफ दूसरा है हमारा यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह जी की उपस्थिति में और हमारा राज्य के माननीय मंत्री हमारा आदरणीय सुशांत चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ जिस तरह से एक ऐतिहासिक रैली हुआ है, सिर्फ कुमलुंग में जो मंडाई का एक पार्ट आता है और तकातड़ा का एक पार्ट आता है, इसको लेके हमने एक जो रैली किया है लगभग यहाँ 4,000-5,000 ऐसा पब्लिक होगा गैदरिंग हुआ है। विशेष रूप से महिला ज्यादा आया है, तो ये तय करता है कि अगले दिन जो चुनाव आ रहा है टीटीएडीसी में ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने जा रहा है। ये लोगों ने निश्चित कर लिया इस बार भारतीय जनता पार्टी को एडीसी में सत्ता में लाना है। जिस तरह से हमारा देश का यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
जिस तरह से हमारा राज्य में प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन का सरकार काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के पास डेवलपमेंट पहुंच रहा है, ये सब देख के पब्लिक अभी मन में ये ठान लिया इस बार जनजाति समाज भी भारतीय जनता पार्टी को खुमलुंग में लाना चाहते हैं। और जिस तरह से पूरा देश भर में काम हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारा खुमलुंग या एडीसी एरिया में और भी डेवलपमेंट हो, लोगों का ये मानना है। और लोग मोदी जी को, मानिक साहब जी को विश्वास करते हैं, इसलिए आपने देखा है इतना शॉर्ट टाइम में हमने ये अरेंज किया है, लेकिन इतना लोग यहाँ गैदरिंग हुआ है, हम भी कल्पना नहीं कर सकते इतना जो आया है। तो ये मोदी जी का नेतृत्व में, मानिक साहब जी के नेतृत्व में, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिस राज्य में भी है, वहाँ जिस तरह से काम हो रहा है, अभी हमारा राज्य में भी जिस तरह से डबल इंजन का सरकार काम कर रहा है, ठीक ऐसे एडीसी को भी ये जो आज का रैली है उसमें जय निश्चित है। अगले 2026 में एडीसी में बीजेपी का गवर्नमेंट जो करने के लिए क्या मोटो रखा गया है कि जनजातीय लोगों के लिए? देखिए, विशेष रूप से हमारा जनजाति का जो डिमांड है, जिस तरह से सीपीएम ने 25 साल में जनजाति को पिछड़ा कर दिया है, बहुत सालों से हमारा जनजाति डेवलपमेंट से पीछा छूट गया है, तो उसको रिकवरी करने के लिए हमारा सरकार, जैसे कि आपका एडीसी का नाम पहले हम चेंज करेंगे, ये टीटीसी होगा। और उसके बाद यहाँ जो सीट वगैरह है, ये पहले से ऑलरेडी कैबिनेट में भी पास है, असेंबली में पास है, जो 50 सीट होना है वो भी होना है। विशेष रूप से हम जनजाति जितना ट्राइबल यूथ है, सरकार की ओर से, चाहे वो ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, हम सब मिलकर यहाँ पहले बेकार लोगों को रोजगार देने का काम हमारे सरकार का काम देगा। और जिसको अभी यहाँ एडीसी में हर किसी, मतलब जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है, उनको भी हम देना है। मतलब प्रायोरिटी बेसिस हम जनजाति का डेवलपमेंट करने के लिए जो जो काम करना है वो हम सब करेंगे। एडीसी में टीटीएडीसी का अभी जो सीएम है वो टीटीएडीसी में एम्प्लॉय के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा कल बोला था। इसमें बीजेपी का तरफ से क्या स्टैंड है? देखिए, ये ऑलरेडी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उन लोगों के पास सब कुछ पैसा दिया हुआ है, फिर भी कुछ मैटर नहीं है, कुछ विषय नहीं है, मैदान में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो लोग। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उनका क्या प्रोसीड्यूर है, क्या उसका मैटर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाएगा। मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं ये हमारा दृष्टिकोण से मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर जगह में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की प्रमुख जो है, अभी एडीसी में अलायंस नहीं हुआ, वो निश्चित है नहीं, वो हमारा दिल्ली तय करेगा हम अलायंस में रहना या नहीं रहना। फिलहाल हम ये मुद्दा में है कि हम अकेले सरकार बना सकता है और हम इस राह में चल रहे हैं।
নেতৃত্বে এবং আমাদের যে এসটি মোর্চা প্রদেশ বিজেপি, সেই এসটি মোর্চার নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি সারা রাজ্যেই সাংগঠনিকভাবে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং সামনে যে এডিসি নির্বাচন, সেই এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় ওনার নেতৃত্বে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের রাজ্যের যে এডিসি যে অঞ্চল প্রতিটি ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজের থেকে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে চলছেন এবং সাংগঠনিকভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে আগামী দিনে এডিসিতে ভালো ফলাফল করা, সেটাই হচ্ছে আসল লক্ষ্য, আসল উদ্দেশ্য। কারণ মোদিজি বরাবর বলেছেন, বারবার বলে থাকেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। সবকা বিকাশ মানে রাজ্যের জনজাতিদের যদি উন্নয়ন না হয় তো বিকাশ সম্ভব, সত্যিকারের সম্ভব নয়। বিগত 25 বছর সিপিআইএমের সরকার ছিল, আমরা দেখিয়েছি এডিসিকে তারা শুধু ভোট বাক্স হিসেবে চালনা করে, ভোট বাক্স হিসেবে তারা উপজাতিদের বা জনজাতিদেরকে ব্যবহার করে। কিন্তু 2018 সালের পর থেকে এই যে মিথ, সেটা পরিবর্তন হয়েছে এবং জনজাতিরা ধীরে ধীরে বিরোধী দল তথা বিজেপির প্রতি আস্থা রেখে আজকে আমাদেরকে বিধানসভায় বলুন, এডিসিতে বলুন, বিএসসিতে বলুন, ভিলেজ কমিটিতে বলুন, প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের সমর্থন সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের ফলাফল সেখানে বিগত দিনে ভালো ফলাফল আমরা করেছি। লোকসভা আসনে আমরা তৈরি হয়েছি, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, এডিসি যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানে আমরা ভালো ফলাফল করেছি এবং আমরা আশাবাদী যে আগামী যে এডিসি নির্বাচন, সেই এডিসি নির্বাচনে আমরা ভালো ফলাফল করব এবং জনজাতিরা যারা বিগত দিনে ভুল পথে পরিচালিত হতে হয়েছিল তারাও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি সেখানে আস্থা প্রকাশ করবে। আজকের এই আমাদের যে রোড শো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হবেন কিছুক্ষণের মধ্যে। এই রোড শো আমরা কোথায় করছি? যেটা হচ্ছে এডিসির হেডকোয়ার্টার খুমলুং থেকে। এই এডিসির হেডকোয়ার্টার থেকে বিজেপির বা ভারতীয় জনতা পার্টির এই যে কার্যকর্তারা আজকে সামিল হয়েছে, সেটা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ এবং আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে আগামী দিনে যে খুমলুং দখলের নির্বাচন মানে এডিসি নির্বাচন, সেটা আমরা ভালো ফলাফল করতে পারবো এবং এই যে হাজারো হাজারো আমাদের জনজাতি মায়েদের, বোনেদের, যুবক ভাইদের যে উপস্থিতি, সেটা প্রমাণ করে সাক্ষী। স্যার, আজকের যে এই রোড শোতে কতজন লোক সমাগম হবে আজকে এই রোড শোতে, আর এডিসি এরিয়াতে কতজন লোক সমাগম হবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠন থেকে এটা অর্গানাইজ করা হয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মায়েদের উপর আজকে হোলির দিন, তারপরেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষের এখানে উপস্থিতি। এটাই ইঙ্গিত বহন করে যে মানুষ বিজেপিকে আপন করতে তৈরি রয়েছে, মানুষ বিজেপিকে গ্রহণ করেছে এবং আগামী দিনে আমরা ইলেকশনের পর আমরা দেখব যে আমরা ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হয়েছি। কাউন্সিল সম্মানিত বিপুল বাসে জয়ী নাই এবং এডিসি বছর বিজেপি তিনি র্যালি নিবিসিত সাইমাঙ্কা যে ঐতিহাসিক র্যালি নিবিসিত সাইমাঙ্কা আগামী দিন 2026 এডিসি তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি জয় দিচ্ছে এবং তারপরে বিপক্ষ এই ঐতিহাসিক যে র্যালি যে মরণ প্রমাণ আছে 2027 দ্বিতীয় এডিসির বিজেপি সভাখানা দিতে এবং রুটি মানানি কোনো ক্ষমতা আছে Kapag tapos tayo gusto, so hindi na pramano ka, sinuhihasig ko, pininidereli, kaya ka maghito po, kaya ka mag-fight bizoyeli, so kasi ang second buskan di ako nipalto mo, kapag tapos tayo gusto ka, hindi ko ka ba yung gusto. Reli ko na ako gusto ko, so pinini bizoyeli, kaya ka maghito, hindi mo to, so kasi ang second buskan di ako nipalto mo, hindi ko na
তুমি এখন তো তাকে আর নাক পড়ালে না ঘুরাই সারি ঘুরান লাইটটা ভালো হইব পয়সা আচ্ছা ভাই জায়গা দাও দেই না आराम से तालाबारी करिस सर चुनाव से पहले एडीसी इलेक्शन सामने एडीसी इलेक्शन सामने রেখে আজকে কুমলুঙে মানে কুমলুং তো আপনারা জানেন সাজানো বাগান বাংলাদেশ এই সাজানো বাগানে এবং এটা মেইন হেডকোয়ার্টার আজকে এডিসি তো সেখানে এত বড় একটা আমাদের র্যালি হল এবং এই র্যালির নাম দেওয়া হয়েছে এম্পাওয়ারিং জনজাতি আর এম্পাওয়ারিং ত্রিপুরা। তো এইরকম একটা র্যালির নাম সাথে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস আর বিকাশ ইয়ে সবাই হওয়ার দরকার। এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হন তারপর থেকে আমরা দেখলাম যে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য উনি যেভাবে কাজ করছেন এবং আগামী দিন জনজাতিদের যদি সত্যিকারের যদি উন্নয়ন করতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ করতে পারবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। এবং মনে প্রাণে আমরা সেই কাজটা করছি, আমাদের সরকারও সেইভাবে কাজ করছে এবং আগামী দিন এডিসির বর্তমান যে অবস্থা সেই অবস্থা থেকে যদি আমাদের পরিবর্তন হতে হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন যদি করা হয় এবং আমি নিশ্চিত যেভাবে মানুষের জনজাতিরা বিশেষ করে এখানে সব সম্প্রদায়ের এখানে বাস, কিন্তু জনজাতিরা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন বুঝতে পারছে, এতদিন ধরে কুম্ভরাষ্ট্র আমরা দেখেছি কিন্তু আসলে কাজটা কিন্তু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সমস্ত ভারতবর্ষে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষকে সমর্থন জানাচ্ছে সেইভাবে ত্রিপুরাতেও আগামী যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে আমাদের এডিসি ইলেকশন, শুধু এডিসি ইলেকশন না বিসি ইলেকশনও আমরা বিরাট জয় নিয়ে আমরা আসছি এবং এডিসি অবশ্যই আমরা এডিসিতে আমরা সরকার গঠন করব। একদিকে মহারাজ বলছে যে এডিসি বেতন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওনাকে দেখা যাচ্ছে টেকনিক্যাল প্রবলেমও তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। কোনো না কোনো জায়গার মধ্যে যখনই কিছু একটা অ্যাবনর্মালিটি কিভাবে খোঁজা যায় তার জন্য এগুলো করে, এইভাবে আমরা কোনো সময় আমরা এগুলো করি না। এবং যখনই আমার গোচরে এসে সাথে সাথে আমি জিজ্ঞেস করলাম না ওটা দেওয়া হয়েছে, টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা ছিল সেটা দেওয়া হয়েছে, এরকম কাজ আমরা করবো কোনো অবস্থায় আমরা। सुप्रीमो ये आरोप आप जानते हो ऑलरेडी हम लोग जो हॉस्टल से गवर्नमेंट का हो एडीसी में हो या जो प्राइवेट में हो तो सभी जगह में हम लोग अभी 80 रुपया से 100 रुपया बनाए और हम लोगों का जो गवर्नमेंट का बजट है वो 30 करोड़ का ऊपर खर्च उसमें अलग जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं वहाँ पर जो हमारा आने वाले दिन और बच्चे लोगों को खास करके जनजाति बच्चे लोगों का फ्यूचर है हमारा त्रिपुरा के लिए, और इनके लिए हमको और भी बहुत सारे कुछ करना चाहिए। जो चीज अभी एडीसी में नहीं हो रहा है, स्कूल हो और कॉलेज बोलो जो भी है, हम लोग एडीसी को अब देखोगे आने वाले दिन एडीसी कैसे डेवलपमेंट किसको कहते हैं आप देखो। थैंक यू। आज एक पवित्र दिन भी है, होली उत्सव भी चल रहा है, दूसरा है हमारा यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह जी की उपस्थिति में और हमारा राज्य के माननीय मंत्री हमारा आदरणीय सुशांत चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ जिस तरह से एक ऐतिहासिक रैली हुआ है, सिर्फ कुमलुंग में जो मंडाई का एक पार्ट आता है और टकाटरा का एक पार्ट आता है, इसको लेके हमने एक जो रैली किया है लगभग यहाँ 4,000-5,000 ऐसा पब्लिक का गैदरिंग हुआ है। विशेष रूप से महिला ज्यादा आया है, तो ये तय करता है
आज से पवित्र दिन भी है, होली उत्सव भी चल रहा है। दूसरा है हमारा यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब जी की उपस्थिति में और हमारा राज्य के माननीय मंत्री हमारा आदरणीय सुशांत चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ जिस तरह से एक ऐतिहासिक रैली हुआ है। सिर्फ खुमलुंग में जो मंडाई का एक पार्ट आता है और तकाचड़ा का एक पार्ट आता है, इसको लेके हमने एक जो रैली किया है, लगभग यहाँ 4,000-5,000 ऐसा पब्लिक का गैदरिंग हुआ है। विशेष रूप से महिला ज्यादा आया है, तो ये तय करता है कि अगले दिन जो चुनाव आ रहा है टीटीएडीसी में, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने जा रहा है। ये लोगों ने निश्चित कर लिया इस बार भारतीय जनता पार्टी को एडीसी में सत्ता में लाना है। जिस तरह से हमारा देश का यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से हमारा राज्य में प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन का सरकार काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के पास डेवलपमेंट पहुंच रहा है, ये सब देख के पब्लिक अभी मन में ये ठान लिया इस बार जनजाति समाज भी भारतीय जनता पार्टी को खुमलुंग में लाना चाहते हैं। और जिस तरह से पूरा देश भर में काम हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारा खुमलुंग या एडीसी एरिया में और भी डेवलपमेंट हो, लोगों का ये मानना है। और लोग मोदी जी को, मानिक साहब जी को विश्वास करते हैं, इसलिए आपने देखा है इतना शॉर्ट टाइम में हमने ये अरेंज किया है, लेकिन इतना लोग यहाँ गैदरिंग हुआ है, हम भी कल्पना नहीं कर सकते इतना जो आया है। तो ये मोदी जी का नेतृत्व में, मानिक साहब जी के नेतृत्व में, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिस राज्य में भी है, वहाँ जिस तरह से काम हो रहा है, अभी हमारा राज्य में भी जिस तरह से डबल इंजन का सरकार काम कर रहा है, ठीक ऐसे एडीसी को भी ये जो आज का रैली है उसमें जय निश्चित है। अगले 2026 में एडीसी में बीजेपी का गवर्नमेंट जो करने के लिए क्या मोटो रखा गया है कि जनजातीय लोगों के लिए? देखिए, विशेष रूप से हमारा जनजाति का जो डिमांड है, जिस तरह से सीपीएम ने 25 साल में जनजाति को पिछड़ा कर दिया है, बहुत सालों से हमारा जनजाति डेवलपमेंट से पीछा छूट गया है, तो उसको रिकवरी करने के लिए हमारा सरकार, जैसे कि आपका एडीसी का नाम पहले हम चेंज करेंगे, ये टीटीसी होगा। और उसके बाद यहाँ जो सीट वगैरह है, ये पहले से ऑलरेडी कैबिनेट में भी पास है, असेंबली में पास है, जो 50 सीट होना है वो भी होना है। विशेष रूप से हम जनजाति जितना ट्राइबल यूथ है, सरकार की ओर से, चाहे वो ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, हम सब मिलकर यहाँ पहले बेकार लोगों को रोजगार देने का काम हमारे सरकार का काम देगा। और जिसको अभी यहाँ एडीसी में हर किसी, मतलब जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है, उनको भी हम देना है। मतलब प्रायोरिटी बेसिस हम जनजाति का डेवलपमेंट करने के लिए जो काम करना है वो हम सब करेंगे। एडीसी में टीटीएडीसी का अभी जो सीएम है वो टीटीएडीसी में एम्प्लॉय के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा कल बोला था। इसमें बीजेपी का तरफ से क्या स्टैंड है? देखिए, ये ऑलरेडी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। उन लोगों के पास सब कुछ पैसा दिया हुआ है, फिर भी कुछ मैटर नहीं है, कुछ विषय नहीं है मैदान में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो लोग। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उनका क्या प्रोसीड्यूर है, क्या उसका मैटर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाएगा। मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं ये हमारा दृष्टिकोण से मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर जगह में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की प्रमोथा जो है, अभी एडीसी में अलायंस नहीं हुआ, वो निश्चित है नहीं, वो हमारा दिल्ली तय करेगा हम अलायंस में रहना या नहीं रहना। फिलहाल हम ये मुद्दे में है कि हम अकेले सरकार बना सकता है और हम इस राह में चल रहे हैं। Doylan
নেতৃত্বে এবং আমাদের যে এসটি মোর্চা প্রদেশ বিজেপি, সেই এসটি মোর্চার নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি সারা রাজ্যে সাংগঠনিকভাবে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং সামনে যে এডিসি নির্বাচন, সেই এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় ওনার নেতৃত্বে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের রাজ্যের যে এডিসি যে অঞ্চল, প্রতিটি ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজের থেকে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে চলছেন এবং সাংগঠনিকভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে আগামী দিনে এডিসিতে ভালো ফলাফল করা, সেটাই হচ্ছে আসল লক্ষ্য, আসল উদ্দেশ্য। কারণ মোদিজি বরাবর বলেছেন, বারবার বলে থাকেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী, যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। সবকা বিকাশ মানে রাজ্যের জনজাতিদের যদি উন্নয়ন না হয় তো বিকাশ সত্যিকারে সম্ভব নয়। বিগত 25 বছর সিপিআইএমের সরকার ছিল, আমরা দেখিয়েছি এডিসিকে তারা শুধু ভোট বাক্স হিসেবে চালনা করে, ভোট বাক্স হিসেবে তারা উপজাতিদের বা জনজাতিদেরকে ব্যবহার করে। কিন্তু 2018 সালের পর থেকে এই যে মিথ, সেটা পরিবর্তন হয়েছে এবং জনজাতিরা ধীরে ধীরে বিরোধী দল তথা বিজেপির প্রতি আস্থা রেখে আজকে আমাদেরকে বিধানসভায় বলুন, এডিসিতে বলুন, বিএসসিতে বলুন, ভিলেজ কমিটিতে বলুন, প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের সমর্থন সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের ফলাফল সেখানে বিগত দিনে ভালো ফলাফল আমরা করেছি। লোকসভা আসনে আমরা তৈরি হয়েছি, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, এডিসি যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানে আমরা ভালো ফলাফল করেছি এবং আমরা আশাবাদী যে আগামী যে এডিসি নির্বাচন, সেই এডিসি নির্বাচনে আমরা ভালো ফলাফল করব এবং জনজাতিরা যারা বিগত দিনে ভুল পথে পরিচালিত হতে হয়েছিল তারাও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি সেখানে আস্থা প্রকাশ করবে। আজকের এই আমাদের যে রোড শো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হবেন কিছুক্ষণের মধ্যে। এই রোড শো আমরা কোথায় করছি? যেটা হচ্ছে এডিসির হেডকোয়ার্টার খুমলুং থেকে। এই এডিসির হেডকোয়ার্টার থেকে বিজেপির বা ভারতীয় জনতা পার্টির এই যে কার্যকর্তারা আজকে সামিল হয়েছে, সেটা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ এবং আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে আগামী দিনে যে খুমলুং দখলের নির্বাচন মানে এডিসি নির্বাচন, সেটা আমরা ভালো ফলাফল করতে পারবো এবং এই যে হাজারো হাজারো আমাদের জনজাতি মায়েদের, বোনেদের, যুবক ভাইদের যে উপস্থিতি, সেটা প্রমাণ করে সাক্ষী। স্যার, আজকের যে এই রোড শোতে কতজন লোক সমাগম হবে আজকে এই রোড শোতে, আর এডিসি এরিয়াতে কতজন লোক সমাগম হবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়। সংগঠন থেকে এটা অর্গানাইজ করা হয়েছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মায়েদের উপর, আজকে হোলির দিন, তারপরেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষের এখানে উপস্থিতি। এটাই ইঙ্গিত বহন করে যে মানুষ বিজেপিকে আপন করতে তৈরি রয়েছে, মানুষ বিজেপিকে গ্রহণ করেছে এবং আগামী দিনে আমরা ইলেকশনের পর আমরা দেখব যে আমরা ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হয়েছি। কাউন্সিল সম্মানিত বিপুল বাসে জয়িনাই এবং এই বিশ্ববছর বিজেপি তিনি র্যালি নিবিসিং সাইমাঙ্গা যে ঐতিহাসিক র্যালি নিবিসিং সাইমাঙ্গা আগামী দিন 2026 এডিসিও তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি জয়নিচ্ছি সামনে তাপক বিভক্ত এই ঐতিহাসিক যে র্যালি যে মরণ প্রমাণ আছে 2027 বিজেপি এডিসিও বিজেপি সাবান খালানি কেমন রুটি মানানি কোনো ক্ষমতা আছে হাপানি তাপকটাই বিভক্ত বিভিন্ন প্রমাণকা তিনি ঐতিহাসিক যে তিনি নিজে র্যালি হায়দ্রাবাদ হিন্দত হায়দ্রাবাদ বিজয় র্যালি সেই আস্তে আস্তে বুঝতাম দিকে আগামী ফাইতে হাপানি তাপকটাই বিভক্ত তিনি সংখ্যা বিজয় র্যালি হায়দ্রাবাদ হিন্দত মুখ্যমন্ত্রী
তুমি আনন্দ করতে গিয়ে নাক পড়াইলেন না ওই বিছানা একটু ওখানে ঘুরাই সারি ঘুরান লাইটটা ভালো হইব এমন করে পয়সা আচ্ছা ভাই জায়গা দাও তো দেই না রাস্তা আয় আরাম সে সারাবাড়ি করিস না চুনাব সে পহলে এডিসি ইলেকশন সামনে এডিসি ইলেকশন সামনে রেখে আজকে কুমলুঙে মানে কুমলুং তো আপনারা জানেন সাজানো বাগান বাংলাতে থাকে এই সাজানো বাগানে এবং এটা মেইন হেডকোয়ার্টার আজকে এডিসি তো সেখানে এত বড় একটা আমাদের র্যালি হল এবং এই র্যালির নাম দেওয়া হয়েছে এম্পাওয়ারিং জনজাতি অ্যান্ড এম্পাওয়ারিং ত্রিপুরা। তো এইরকম একটা র্যালির নাম সাথে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস আর বিকাশ ইয়ে সবাই হওয়ার দরকার। এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হন তারপর থেকে আমরা দেখলাম যে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য উনি যেভাবে কাজ করছেন এবং আগামী দিন জনজাতিদের যদি সত্যিকারের যদি উন্নয়ন করতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ করতে পারবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। এবং মনে প্রাণে আমরা সেই কাজটা করছি, আমাদের সরকারও সেইভাবে কাজ করছে এবং আগামী দিন এডিসির বর্তমান যে অবস্থা সেই অবস্থা থেকে যদি আমাদের পরিবর্তন হতে হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন যদি করা হয় এবং আমি নিশ্চিত যেভাবে মানুষের জনজাতিরা বিশেষ করে এখানে সব সম্প্রদায়ের এখানে বাস, কিন্তু জনজাতিরা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন বুঝতে পারছে, এতদিন ধরে কুম্ভরাষ্ট্র আমরা দেখেছি কিন্তু আসলে কাজটা কিন্তু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সমস্ত ভারতবর্ষে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষকে সমর্থন জানাচ্ছে সেইভাবে ত্রিপুরাতেও আগামী যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে আমাদের এডিসি ইলেকশন, শুধু এডিসি ইলেকশন না বিসি ইলেকশনও আমরা বিরাট জয় নিয়ে আমরা আসছি এবং এডিসি অবশ্যই আমরা এডিসিতে আমরা সরকার গঠন করব। একদিকে মহারাজ বলছে যে এডিসি বেতন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওনাকে দেখা যাচ্ছে টেকনিক্যাল প্রবলেমও তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। কোনো না কোনো জায়গার মধ্যে যখনই কিছু একটা অ্যাব নর্মালিটি কিভাবে খোঁজা যায় তার জন্য এগুলো করে, এইভাবে আমরা কোনো সময় আমরা এগুলো করি না। এবং যখনই আমার গোচরে এসছে সাথে সাথে আমি জিজ্ঞেস করলাম, না ওটা দেওয়া হয়েছে, টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা ছিল সেটা দেওয়া হয়েছে, এরকম কাজ আমরা করবো কোনো অবস্থায় আমরা। सुप्रीमो ये आरोप आप जानते हो ऑलरेडी हम लोग जो हॉस्टल थे गवर्नमेंट का हो, एजेंसी में हो या जो प्राइवेट में हो, तो सभी जगह में हम लोग अभी 80 रुपया से 100 रुपया बनाए और हम लोगों का जो गवर्नमेंट का बजट है वो 30 करोड़ का ऊपर खर्च उसमें अलग जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं वहाँ पर जो हमारा आने वाले दिन और बच्चे लोगों को खास करके जनजाति बच्चे लोगों का फ्यूचर है हमारा त्रिपुरा के लिए, और इनके लिए हमको और भी बहुत सारे कुछ करना चाहिए। जो चीज अभी एडीसी में नहीं हो रहा है, स्कूल हो और कॉलेज बोलो जो भी है, हम लोग एडीसी को अब देखोगे आने वाले दिन एडीसी कैसे डेवलपमेंट किसको कहते हैं आप देखो। थैंक यू। आज एक पवित्र दिन भी है, होली उत्सव भी चल रहा है। दूसरा है हमारा यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब जी की उपस्थिति में और हमारा राज्य के माननीय मंत्री हमारा आदरणीय सुशांत चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ जिस तरह से एक ऐतिहासिक रैली हुआ है, सिर्फ कुमलुंग में जो मंडाई का एक पार्ट आता है और तकाचड़ा का एक पार्ट आता है, इसको लेके हमने एक जो रैली किया है, लगभग यहाँ 4,000-5,000 ऐसा पब्लिक का गैदरिंग हुआ है। विशेष रूप से महिला ज्यादा आया है, तो ये तय करता है कि
अगले दिन जो चुनाव आ रहा है टीटीएडीसी में, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने जा रहा है। ये लोगों ने निश्चित कर लिया इस बार भारतीय जनता पार्टी को एडीसी में सत्ता में लाना है। जिस तरह से हमारा देश का यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से हमारा राज्य में प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साह जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन का सरकार काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के पास डेवलपमेंट पहुंच रहा है, ये सब देख के पब्लिक अभी मन में ये ठान लिया इस बार जनजाति समाज भी भारतीय जनता पार्टी को खुमलुंग में लाना चाहते हैं। और जिस तरह से पूरा देश भर में काम हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारा खुमलुंग या एडीसी एरिया में और भी डेवलपमेंट हो, लोगों का ये मानना है। और लोग मोदी जी को, मानिक साह जी को विश्वास करते हैं, इसलिए आपने देखा है इतना शॉर्ट टाइम में हमने ये अरेंज किया है, लेकिन इतना लोग यहाँ गैदरिंग हुआ है, हम भी कल्पना नहीं कर सकते इतना जो आया है। तो ये मोदी जी का नेतृत्व में, मानिक साह जी के नेतृत्व में, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिस राज्य में भी है, वहाँ जिस तरह से काम हो रहा है, अभी हमारा राज्य में भी जिस तरह से डबल इंजन का सरकार काम कर रहा है, ठीक ऐसे एडीसी को भी ये जो आज का रैली है उसमें जय निश्चित है। अगले 2026 में एडीसी में बीजेपी का गवर्नमेंट जो करने के लिए क्या मोटो रखा गया है कि जनजाति लोगों के लिए? देखिए, विशेष रूप से हमारा जनजाति का जो डिमांड है, जिस तरह से सीपीएम ने 25 साल में जनजाति को पिछड़ा कर दिया है, बहुत सालों से हमारा जनजाति डेवलपमेंट से पीछा छूट गया है, तो उसको रिकवरी करने के लिए हमारा सरकार, जैसे कि आपका एडीसी का नाम पहले हम चेंज करेंगे, ये टीटीसी होगा। और उसके बाद यहाँ जो सीट वगैरह है, ये पहले से ऑलरेडी कैबिनेट में भी पास है, असेंबली में पास है, जो 50 सीट होना है वो भी होना है। विशेष रूप से हम जनजाति जितना ट्राइबल यूथ है, सरकार की ओर से, चाहे वो ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, हम सब मिलकर यहाँ पहले बेकार लोगों को रोजगार देने का काम हमारे सरकार का काम करेगा। और जिसको अभी यहाँ एडीसी में हर किसी, मतलब जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है, उनको भी हम देना है। मतलब प्रायोरिटी बेसिस हम जनजाति का डेवलपमेंट करने के लिए जो काम करना है वो हम सब करेंगे। एडीसी में टीटीएडीसी का अभी जो सीएम है वो टीटीएडीसी में एम्प्लॉय के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा कल बोला था। इसमें बीजेपी का तरफ से क्या स्टैंड है? देखिए, ये ऑलरेडी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उन लोगों के पास सब कुछ पैसा दिया हुआ है, फिर भी कुछ मैटर नहीं है, कुछ विषय नहीं है मैदान में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो लोग। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उनका क्या प्रोसीड्यूर है, क्या इसका मैटर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाएगा। मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं ये हमारा दृष्टिकोण से मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर जगह में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की प्रमोथा जो है अभी एडीसी में अलायंस तय हुआ, वो निश्चित है नहीं, वो हमारा दिल्ली तय करेगा हम अलायंस में रहना या नहीं रहना। फिलहाल हम ये मुद्दा में है कि हम अकेले सरकार बना सकता है और हम इस राह में चल रहे हैं। update đối chồng là cái thua
নেতৃত্বে এবং আমাদের যে এসটি মোর্চা প্রদেশ বিজেপি সেই এসটি মোর্চার নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি সারা রাজ্যে সাংগঠনিকভাবে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং সামনে যে এডিসি নির্বাচন সেই এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় ওনার নেতৃত্বে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের রাজ্যের যে এডিসি যে অঞ্চল প্রতিটি ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজের থেকে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে চলছেন এবং সাংগঠনিকভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে আগামী দিনে এডিসিতে ভালো ফলাফল করা সেটাই হচ্ছে আসল লক্ষ্য আসল উদ্দেশ্য। কারণ মোদিজি বরাবর বলেছেন, বারবার বলে থাকেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। সবকা বিকাশ মানে রাজ্যের জনজাতিদের যদি উন্নয়ন না হয় তো বিকাশ সত্যিকারে সম্ভব নয়। বিগত 25 বছর সিপিআইএমের সরকার ছিল, আমরা দেখিয়েছি এডিসিকে তারা শুধু ভোট বাক্স হিসেবে চালনা করে, ভোট বাক্স হিসেবে তারা উপজাতিদের বা জনজাতিদেরকে ব্যবহার করে। কিন্তু 2018 সালের পর থেকে এই যে মিথ সেটা পরিবর্তন হয়েছে এবং জনজাতিরা ধীরে ধীরে বিরোধী দল তথা বিজেপির প্রতি আস্থা রেখে আজকে আমাদেরকে বিধানসভায় বলুন, এডিসিতে বলুন, বিএসসিতে বলুন, ভিলেজ কমিটিতে বলুন, প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের সমর্থন সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের ফলাফল সেখানে বিগত দিনে ভালো ফলাফল আমরা করেছি। লোকসভা আসনে আমরা জয়ী হয়েছি, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, পশ্চিমবঙ্গ লোকসভা আসনে, এডিসি যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানে আমরা ভালো ফলাফল করেছি এবং আমরা আশাবাদী যে আগামী যে এডিসি নির্বাচন সেই এডিসি নির্বাচনে আমরা ভালো ফলাফল করব এবং জনজাতিরা যারা বিগত দিনে ভুল পথে পরিচালিত হতে হয়েছিল তারাও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি সেখানে আস্থা প্রকাশ করবে। আজকের এই আমাদের যে রোড শো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হবেন কিছুক্ষণের মধ্যে। এই রোড শো আমরা কোথায় করছি? যেটা হচ্ছে এডিসির হেডকোয়ার্টার খুমলুং থেকে। এই এডিসির হেডকোয়ার্টার থেকে বিজেপি বা ভারতীয় জনতা পার্টির এই যে কার্যকর্তারা আজকে সামিল হয়েছে সেটা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ এবং আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে আগামী দিনে যে খুমলুং দখলের নির্বাচন মানে এডিসি নির্বাচন সেটা আমরা ভালো ফলাফল করতে পারবো এবং এই যে হাজারো হাজারো আমাদের জনজাতি মায়েদের, বোনেদের, যুবক ভাইদের যে উপস্থিতি সেটা প্রমাণ করে সাক্ষী। স্যার আজকের যে এই রোড শোতে কতজন লোক সমাগম হবে আজকে এই রোড শোতে, আর এডিসি এরিয়াতে কতজন লোক সমাগম হবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়। সংগঠন থেকে এটা অর্গানাইজ করা হয়েছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মায়েদের উপর আজকে হোলির দিন, তারপরেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষের এখানে উপস্থিতি। এটাই ইঙ্গিত বহন করে যে মানুষ বিজেপিকে আপন করতে তৈরি রয়েছে, মানুষ বিজেপিকে গ্রহণ করেছে এবং আগামী দিনে আমরা ইলেকশনের পর আমরা দেখব যে আমরা ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হয়েছি। কাউন্সিল সম্মানিত বিপুল ভাবে জয়ী নাই এবং এই বিশ্ববছর বিজেপি তিনি র্যালি নিবিসিং সাইমাঙ্কা যে ঐতিহাসিক র্যালি নিবিসিং সাইমাঙ্কা আগামী দিন 2026 এডিসিও তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি এটা বিজেপির জয় দিচ্ছি সামনে তারপরে বিপক্ষ এই ঐতিহাসিক যে র্যালি যে মরণ প্রমাণ আছে 2027 দ্বিতীয় এডিসিও বিজেপি সবার খেলা দেখে কোনো রুটি মানানি কোনো ক্ষমতা নেই। সামনে তারপরে বিপক্ষ বিভিন্ন প্রমাণকা তিনি ঐতিহাসিক যে তিনি নিজে র্যালি সাইকাবা হিন্দত সাইকাবা সাই বিজয় র্যালি যে মাসে আসবে বিস্তার দিকে আগামী বক্তব্য সামনে তারপরে বিপক্ষ তিনি সংখ্যা বিজয় র্যালি সাইকাবা তিনি হিন্দত যে মাসে আসবে
রাজ্য
বসন গুকুমার তুমি আনন্দ করতে গেলে নাক পড়ে দিলাম ঘুরাই সারি একটু ঘুরেন লাইটটা ভালো হইব হইছে 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 ভাই দেখা দাও তো দেই না রাস্তা আয় আরাম সে সালাবারি করিস না চুনাব সে পহলে এডিসি ইলেকশন সামনে এডিসি ইলেকশন সামনে রেখে আজকে কুমলুঙে মানে কুমলুং তো আপনারা জানেন সাজানো বাগান বাংলাতে থাকে এই সাজানো বাগানে এবং এটা মেইন হেডকোয়ার্টার আজকে এডিসি তো সেখানে এত বড় একটা আমাদের র্যালি হল এবং এই র্যালির নাম দেওয়া হয়েছে এম্পাওয়ারিং জনজাতি অ্যান্ড এম্পাওয়ারিং ত্রিপুরা। তো এইরকম একটা র্যালির নাম সাথে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস আর বিকাশ ইয়ে সবাই হওয়া দরকার। এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হন তারপর থেকে আমরা দেখলাম যে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য উনি যেভাবে কাজ করছেন এবং আগামী দিন জনজাতিদের যদি সত্যিকারের যদি উন্নয়ন করতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ করতে পারবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। এবং মনে প্রাণে আমরা সেই কাজটা করছি, আমাদের সরকারও সেইভাবে কাজ করছে এবং আগামী দিন এডিসির বর্তমান যে অবস্থা সেই অবস্থা থেকে যদি আমাদের পরিবর্তন হতে হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন যদি করা হয় এবং আমি নিশ্চিত যেভাবে মানুষের জনজাতিরা বিশেষ করে এখানে সব সম্প্রদায়ের এখানে বাস, কিন্তু জনজাতিরা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন বুঝতে পারছে, এতদিন ধরে কুম্ভরাষ্ট্র আমরা দেখেছি কিন্তু আসলে কাজটা কিন্তু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সমস্ত ভারতবর্ষে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষকে সমর্থন জানাচ্ছে সেইভাবে ত্রিপুরাতেও আগামী যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে আমাদের এডিসি ইলেকশন, শুধু এডিসি ইলেকশন না বিসি ইলেকশনও আমরা বিরাট জয় নিয়ে আমরা আসছি এবং এডিসি অবশ্যই আমরা এডিসিতে আমরা সরকার গঠন করব। একদিকে মহারাজ বলছে যে এডিসি বেতন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওনাকে দেখা যাচ্ছে টেকনিক্যাল প্রবলেমও তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। কোনো না কোনো জায়গার মধ্যে যখনই কিছু একটা অ্যাবনর্মালিটি কিভাবে খোঁজা যায় তার জন্য এগুলো করে, এইভাবে আমরা কোনো সময় আমরা এগুলো করি না। এবং যখনই আমার গোচরে এসছে সাথে সাথে আমি জিজ্ঞেস করলাম, না ওটা দেওয়া হয়েছে, টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা ছিল সেটা দেওয়া হয়েছে, এরকম কাজ আমরা করবো কোনো অবস্থায় আমরা। सुप्रीमो ये आरोप आप जानते हो ऑलरेडी हम लोग जो हॉस्टल से गवर्नमेंट का हो, एजेंसी में हो या जो प्राइवेट में हो, तो सभी जगह में हम लोग अभी 80 रुपया से 100 रुपया बनाए और हम लोगों का जो गवर्नमेंट का बजट है वो 30 करोड़ का ऊपर खर्च उसमें अलग जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं वहाँ पर जो हमारा आने वाले दिन और बच्चे लोगों को खास करके जनजाति बच्चे लोगों का फ्यूचर है हमारा त्रिपुरा के लिए, और इनके लिए हमको और भी बहुत सारे कुछ करना चाहिए। जो चीज अभी एडीसी में नहीं हो रहा है, स्कूल हो और कॉलेज बोलो जो भी है, हम लोग एडीसी को अब देखोगे आने वाले दिन एडीसी कैसे डेवलपमेंट किसको कहते हैं आप देखो। थैंक यू। आज से पवित्र दिन भी है, होली उत्सव भी चल रहा है। दूसरा है हमारा यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी की उपस्थिति में और हमारा राज्य के माननीय मंत्री हमारा आदरणीय सुशांत चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ जिस तरह से एक ऐतिहासिक रैली हुआ है, सिर्फ कुमलुंग में जो मंडाई का एक पार्ट आता है और टकाचड़ा का एक पार्ट आता है, इसको लेके हमने एक जो रैली किया है, लगभग यहाँ 4,000-5,000 ऐसा पब्लिक होगा गैदरिंग हुआ है। विशेष रूप से महिला ज्यादा आया है, तो ये तय करता है कि अगले दिन जो चुनाव आ रहा है टीटीएडीसी में, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने जा रहा है। ये लोगों ने निश्चित कर लिया इस बार भारतीय जनता पार्टी को एडीसी में सत्ता में लाना है। जिस तरह से हमारा देश का यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से हमारा राज्य में प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन का सरकार काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के पास
डेवलपमेंट पहुंच रहा है, ये सब देख के पब्लिक अभी मन में ये ठान लिया इस बार जनजाति समाज भी भारतीय जनता पार्टी को खुमलुंग में लाना चाहते हैं। और जिस तरह से पूरा देश भर में काम हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारा खुमलुंग या एडीसी एरिया में और भी डेवलपमेंट हो, लोगों का ये मानना है। और लोग मोदी जी को, मानिक शाह जी को विश्वास करते हैं, इसलिए आपने देखा है इतना शॉर्ट टाइम में हमने ये अरेंज किया है, लेकिन इतना लोग यहाँ गैदरिंग हुआ है, हम भी कल्पना नहीं कर सकते इतना जो आया है। तो ये मोदी जी का नेतृत्व में, मानिक शाह जी के नेतृत्व में, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिस राज्य में भी है वहाँ जिस तरह से काम हो रहा है, अभी हमारा राज्य में भी जिस तरह से डबल इंजन का सरकार काम कर रहा है, ठीक ऐसे एडीसी को भी ये जो आज का रैली है उसमें जय निश्चित है। अगले 2026 में एडीसी में बीजेपी का गवर्नमेंट जो करने के लिए क्या मोटो रखा गया है कि जनजाति लोगों के लिए? देखिए, विशेष रूप से हमारा जनजाति का जो डिमांड है, जिस तरह से सीपीएम ने 25 साल में जनजाति को पिछड़ा कर दिया है, बहुत सालों से हमारा जनजाति डेवलपमेंट से पीछा छूट गया है, तो उसको रिकवरी करने के लिए हमारा सरकार, जैसे कि आपका एडीसी का नाम पहले हम चेंज करेंगे, ये टीटीसी होगा। और उसके बाद यहाँ जो सीट वगैरह है, ये पहले से ऑलरेडी कैबिनेट में भी पास है, असेंबली में पास है, जो 50 सीट होना है वो भी होना है। विशेष रूप से हम जनजाति जितना ट्राइबल यूथ है, सरकार की ओर से, चाहे वो ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, हम सब मिलकर यहाँ पहले बेकार लोगों को रोजगार देने का काम हमारे सरकार का काम देगा। और जिसको अभी यहाँ एडीसी में हर किसी, मतलब जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है उनको भी हम देना है। मतलब प्रायोरिटी बेसिस हम जनजाति का डेवलपमेंट करने के लिए जो काम करना है वो हम सब करेंगे। एडीसी में एडीसी का अभी जो सीएम है वो एडीसी में एम्प्लॉय के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा कल बोला था। इसमें बीजेपी का तरफ से क्या स्टैंड है? देखिए, ये ऑलरेडी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उन लोगों के पास सब कुछ पैसा दिया हुआ है, फिर भी कुछ मैटर नहीं है, कुछ विषय नहीं है मैदान में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो लोग। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उनका क्या प्रोसीड्यूर है, क्या उसका मैटर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाएगा। मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं ये, हमारा दृष्टिकोण से मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर जगह में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की प्रमोथा जो है, अभी एडीसी में अलायंस नहीं हुआ, वो निश्चित नहीं, वो हमारा दिल्ली तय करेगा हम अलायंस में रहना या नहीं रहना। फिलहाल हम ये मुद्दा में है कि हम अकेले सरकार बना सकता है और हम इस राह में चल रहे हैं। update dari jongla Facebook Go
নেতৃত্বে এবং আমাদের যে এসটি মোর্চা প্রদেশ বিজেপি সেই এসটি মোর্চার নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি সারা রাজ্যেই সাংগঠনিকভাবে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং সামনে যে এডিসি নির্বাচন সেই এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় ওনার নেতৃত্বে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের রাজ্যের যে এডিসি যে অঞ্চল প্রতিটি ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজের থেকে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে চলছেন এবং সাংগঠনিকভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে আগামী দিনে এডিসিতে ভালো ফলাফল করা সেটাই হচ্ছে আসল লক্ষ্য আসল উদ্দেশ্য। কারণ মোদিজি বরাবর বলেছেন, বারবার বলে থাকেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। সবকা বিকাশ মানে রাজ্যের জনজাতিদের যদি উন্নয়ন না হয় তো বিকাশ সম্ভব সত্যিকারের সম্ভব নয়। বিগত 25 বছর সিপিআইএমের সরকার ছিল, আমরা দেখিয়েছি এডিসিকে তারা শুধু ভোট বাক্স হিসেবে চালনা করে, ভোট বাক্স হিসেবে তারা উপজাতিদের বা জনজাতিদেরকে ব্যবহার করে। কিন্তু 2018 সালের পর থেকে এই যে মিথ সেটা পরিবর্তন হয়েছে এবং জনজাতিরা ধীরে ধীরে বিরোধী দল তথা বিজেপির প্রতি আস্থা রেখে আজকে আমাদেরকে বিধানসভায় বলুন, এডিসিতে বলুন, পিএসসিতে বলুন, ভিলেজ কমিটিতে বলুন, প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের সমর্থন সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের ফলাফল সেখানে বিগত দিনে ভালো ফলাফল আমরা করেছি। লোকসভা আসনে আমরা 2 হয়েছি, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, এডিসি যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানে আমরা ভালো ফলাফল করেছি এবং আমরা আশাবাদী যে আগামী যে এডিসি নির্বাচন সেই এডিসি নির্বাচনে আমরা ভালো ফলাফল করব এবং জনজাতিরা যারা বিগত দিনে ভুল পথে পরিচালিত হতে হয়েছিল তারাও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি সেখানে আস্থা প্রকাশ করবে। আজকের এই আমাদের যে রোড শো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হবেন কিছুক্ষণের মধ্যে। এই রোড শো আমরা কোথায় করছি? যেটা হচ্ছে এডিসির হেডকোয়ার্টার খুমলুং থেকে। এই এডিসির হেডকোয়ার্টার থেকে বিজেপির বা ভারতীয় জনতা পার্টির এই যে কার্যকর্তারা আজকে সামিল হয়েছে সেটা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ এবং আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে আগামী দিনে যে খুমলুং দখলের নির্বাচন মানে এডিসি নির্বাচন সেটা আমরা ভালো ফলাফল করতে পারবো এবং এই যে হাজারো হাজারো আমাদের জনজাতি মায়েদের, বোনেদের, যুবক ভাইদের যে উপস্থিতি সেটা প্রমাণ করে সাক্ষী। স্যার আজকের যে এই রোড শোতে কতজন লোক সমাগম হবে আজকে এই রোড শোতে, আর এডিসি এরিয়াতে কতজন লোক সমাগম হবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠন থেকে এটা অর্গানাইজ করা হয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মায়েদের উপর আজকে হোলির দিন, তারপরেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষের এখানে উপস্থিতি। এটাই ইঙ্গিত বহন করে যে মানুষ বিজেপিকে আপন করতে তৈরি রয়েছে, মানুষ বিজেপিকে গ্রহণ করেছে এবং আগামী দিনে আমরা ইলেকশনের পর আমরা দেখব যে আমরা ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হয়েছি। কাউন্সিল সম্মানী আছেন বিপুল বাসে জয়ী নাই এবং এই বিশ্ববছর বিজেপি তিনি র্যালি নিবিসিং সাইমাঙ্কা যে ঐতিহাসিক র্যালি নিবিসিং সাইমাঙ্কা আগামী দিন 2026 এডিসিও তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি এটা বিজেপি জয় নিচ্ছে এবং তারপরে বিপুচ্ছ এই ঐতিহাসিক যে র্যালি যে মরণ প্রমাণ আছে 2026 দ্বিতীয় এডিসিও বিজেপি সাবান খানানি কেমন রুটি মানানি কোনো ক্ষমতা করে আপনি তাপত্তাই বিভক্ত বিভিন্ন প্রমাণকা তিনি ঐতিহাসিক যে তিনি নিজে রেলি হায়দ্রাবাদ হিন্দত হায়দ্রাবাদ বিজয় রেলি যে আস্তে আস্তে বিস্তার দিকে আগামী ফেলব আপনি তাপত্তাই বিভক্ত তিনি সংখ্যা বিজয় রেলি হায়দ্রাবাদ হিন্দত গাড়ি
তুমি এখন তো তাকে আর নাক পড়ে দিলাম ওই বিছানা একটু ঘুরাই ঘুরাই সারি একটু ঘুরান লাইটটা ভালো হইব অন্য করে হইছে 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 আচ্ছা ভাই জায়গা দাও তো দেই না রাস্তা আরাম সে সালাবাড়ি করিস স্যার চুনাব সে পহলে এডিসি ইলেকশন সামনে, এডিসি ইলেকশন সামনে রেখে আজকে কুমলুঙে, মানে কুমলুং তো আপনারা জানেন সাজানো বাগান বাংলাতে থাকে, এই সাজানো বাগানে এবং এটা মেইন হেডকোয়ার্টার আজকে এডিসি, তো সেখানে এত বড় একটা আমাদের র্যালি হল এবং এই র্যালির নাম দেওয়া হয়েছে এম্পাওয়ারিং জনজাতি অ্যান্ড এম্পাওয়ারিং ত্রিপুরা। তো এইরকম একটা র্যালির নাম সাথে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস আর বিকাশ, ইয়ে সবাই হওয়ার দরকার। এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হন তারপর থেকে আমরা দেখলাম যে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য উনি যেভাবে কাজ করছেন এবং আগামী দিন জনজাতিদের যদি সত্যিকারের যদি উন্নয়ন করতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ করতে পারবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। এবং মনে প্রাণে আমরা সেই কাজটা করছি, আমাদের সরকারও সেইভাবে কাজ করছে এবং আগামী দিন এডিসির বর্তমান যে অবস্থা সেই অবস্থা থেকে যদি আমাদের পরিবর্তন হতে হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন যদি করা হয় এবং আমি নিশ্চিত যেভাবে মানুষের জনজাতিরা বিশেষ করে এখানে সব সম্প্রদায়ের এখানে বাস, কিন্তু জনজাতিরা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন বুঝতে পারছে, এতদিন ধরে কুম্ভরাষ্ট্র আমরা দেখেছি কিন্তু আসলে কাজটা কিন্তু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সমস্ত ভারতবর্ষে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষকে সমর্থন জানাচ্ছে সেইভাবে ত্রিপুরাতেও আগামী যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে আমাদের এডিসি ইলেকশন, শুধু এডিসি ইলেকশন না বিসি ইলেকশনও আমরা বিরাট জয় নিয়ে আমরা আসছি এবং এডিসি অবশ্যই আমরা এডিসিতে আমরা সরকার গঠন করব। একদিকে মহারাজ বলছে যে এডিসি বেতন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওনাকে দেখা যাচ্ছে টেকনিক্যাল প্রবলেমও তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। কোনো না কোনো জায়গার মধ্যে যখনই কিছু একটা অ্যাবনর্মালিটি কিভাবে খোঁজা যায় তার জন্য এগুলো করে, এইভাবে আমরা কোনো সময় আমরা এগুলো করি না এবং
যখনই আমার গোচরে এসছে সাথে সাথে আমি জিজ্ঞেস করলাম, না না ওটা দেওয়া হয়েছে, টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা ছিল সেটা দেওয়া হয়েছে। এরকম কাজ আমরা করবো, কোনো অবস্থায় আমরা सुप्रीमो ये आरोप आप जानते हो ऑलरेडी हम लोग जो हॉस्टल से गवर्नमेंट का हो, एजेंसी में हो या जो प्राइवेट में हो, तो सभी जगह में हम लोग अभी 80 रुपया से 100 रुपया बनाए। और हम लोगों का जो गवर्नमेंट का बजट है वो 30 करोड़ का ऊपर खर्च उसमें अलग जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं वहाँ पर जो हमारा आने वाले दिन और बच्चे लोगों को, खास करके जनजाति बच्चे लोगों का फ्यूचर है हमारा त्रिपुरा के लिए, और इनके लिए हमको और भी बहुत सारे कुछ करना चाहिए। जो चीज अभी एडीसी में नहीं हो रहा है, स्कूल हो और कॉलेज बोलो जो भी है, हम लोग एडीसी को अब देखोगे आने वाले दिन एडीसी कैसे डेवलपमेंट किसको कहते हैं आप देखो। थैंक यू। आज से पवित्र दिन भी है, होली उत्सव भी चल रहा है। एक तरफ दूसरा है हमारा यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी की उपस्थिति में और हमारा राज्य के माननीय मंत्री हमारा आदरणीय सुशांत चंद्र जी के नेतृत्व में यहाँ जिस तरह से एक ऐतिहासिक रैली हुआ है। सिर्फ खुमलुंग में जो मंडाई का एक पार्ट आता है और टकाचड़ा का एक पार्ट आता है, इसको लेके हमने एक जो रैली किया है, लगभग यहाँ 4,000-5,000 ऐसा पब्लिक होगा गैदरिंग हुआ है। विशेष रूप से महिला ज्यादा आया है। तो ये तय करता है कि अगले दिन जो चुनाव आ रहा है टीटीएडीसी में, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने जा रहा है। ये लोगों ने निश्चित कर लिया, इस बार भारतीय जनता पार्टी को एडीसी में सत्ता में लाना है। जिस तरह से हमारा देश का यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से हमारा राज्य में प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन का सरकार काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के पास डेवलपमेंट पहुंच रहा है, ये सब देख के पब्लिक अभी मन में ये ठान लिया, इस बार जनजाति समाज भी भारतीय जनता पार्टी को खुमलुंग में लाना चाहते हैं। और जिस तरह से पूरा देश भर में काम हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारा खुमलुंग या एडीसी एरिया में और भी डेवलपमेंट हो, लोगों का ये मानना है। और लोग मोदी जी को, मानिक शाह जी को विश्वास करते हैं। इसलिए आपने देखा है इतना शॉर्ट टाइम में हमने ये अरेंज किया है, लेकिन इतना लोग यहाँ गैदरिंग हुआ है, हम भी कल्पना नहीं कर सकते इतना जो आया है। तो ये मोदी जी का नेतृत्व में, मानिक शाह जी के नेतृत्व में, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिस राज्य में भी है, वहाँ जिस तरह से काम हो रहा है, अभी हमारा राज्य में भी जिस तरह से डबल इंजन का सरकार काम कर रहा है, ठीक ऐसे एडीसी को भी ये जो आज का रैली है उसमें जय निश्चित है। अगले 2026 में एडीसी में बीजेपी का गवर्नमेंट जो करने के लिए क्या मोटो रखा गया है कि जनजाति लोगों के लिए? देखिए, विशेष रूप से हमारा जनजाति का जो डिमांड है, जिस तरह से सीपीएम ने 25 साल में जनजाति को पिछड़ा कर दिया है, बहुत सालों से हमारा जनजाति डेवलपमेंट से पीछा छूट गया है, तो उसको रिकवरी करने के लिए हमारा सरकार, जैसे कि आपका एडीसी का नाम पहले हम चेंज करेंगे, ये टीटीसी होगा। और उसके बाद यहाँ जो सीट वगैरह है, ये पहले से ऑलरेडी कैबिनेट में भी पास है, असेंबली में पास है। जो 50 सीट होना है वो भी होना है। विशेष रूप से हम जनजाति जितना ट्राइबल यूथ है, सरकार की ओर से, चाहे वो ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, हम सब मिलकर यहाँ पहले बेकार लोगों को रोजगार देने का काम हमारे सरकार का काम देगा। और जिसको अभी यहाँ एडीसी में हर किसी, मतलब जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है, उनको भी हम देना है। मतलब प्रायोरिटी बेसिस हम जनजाति का डेवलपमेंट करने के लिए जो काम करना है वो हम सब करेंगे। एडीसी में टीटीएडीसी का अभी जो सीएम है वो टीटीएडीसी में एम्प्लॉय के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा कल बोला था। इसमें बीजेपी का तरफ से क्या स्टैंड है? देखिए, ये ऑलरेडी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। उन लोगों के पास सब कुछ पैसा दिया हुआ है, फिर भी कुछ मैटर नहीं है, कुछ विषय नहीं है मैदान में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो लोग। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उनका क्या प्रोसीड्यूर है, क्या इसका मैटर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाएगा। मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं ये हमारा दृष्टिकोण से मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर जगह में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की प्रमुख जो है अभी एडीसी में अलायंस नहीं हुआ, वो निश्चित है नहीं, वो हमारा दिल्ली तय करेगा हम अलायंस में रहना या नहीं रहना। फिलहाल हम ये मुद्दा में है कि हम अकेले सरकार बना सकता है और हम इस राह में चल रहे हैं। আপডেট
队长啦，该出啊。 Sota sigla na koinai. Sini rei wo. Lain ka thikhai ni bagai oi. Ora khodi tong oi. Sini rei no lain khai ni bagai. Sota sigla na koinai. Aaj kori jamu kai. নেতৃত্বে এবং আমাদের যে এসটি মোর্চা প্রদেশ বিজেপি সেই এসটি মোর্চার নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি সারা রাজ্যেই সাংগঠনিকভাবে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং সামনে যে এডিসি নির্বাচন সেই এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় ওনার নেতৃত্বে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের রাজ্যের যে এডিসি যে অঞ্চল প্রতিটি ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজের থেকে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে চলছেন এবং সাংগঠনিকভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে আগামী দিনে এডিসিতে ভালো ফলাফল করা সেটাই হচ্ছে আসল লক্ষ্য আসল উদ্দেশ্য। কারণ মোদিজি বরাবর বলেছেন, বারবার বলে থাকেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। সবকা বিকাশ মানে রাজ্যের জনজাতিদের যদি উন্নয়ন না হয় তো বিকাশ সম্ভব সত্যিকারের সম্ভব নয়। বিগত 25 বছর সিপিআইএমের সরকার ছিল, আমরা দেখিয়েছি এডিসিকে তারা শুধু ভোট বাক্স হিসেবে চালনা করে, ভোট বাক্স হিসেবে তারা উপজাতিদের বা জনজাতিদেরকে ব্যবহার করে। কিন্তু 2018 সালের পর থেকে এই যে মিথ সেটা পরিবর্তন হয়েছে এবং জনজাতিরা ধীরে ধীরে বিরোধী দল তথা বিজেপির প্রতি আস্থা রেখে আজকে আমাদেরকে বিধানসভায় বলুন, এডিসিতে বলুন, পিএসসিতে বলুন, ভিলেজ কমিটিতে বলুন, প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের সমর্থন সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের ফলাফল সেখানে বিগত দিনে ভালো ফলাফল আমরা করেছি। লোকসভা আসনে আমরা জয়ী হয়েছি, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, এডিসি যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানে আমরা ভালো ফলাফল করেছি এবং আমরা আশাবাদী যে আগামী যে এডিসি নির্বাচন সেই এডিসি নির্বাচনে আমরা ভালো ফলাফল করব এবং জনজাতিরা যারা বিগত দিনে ভুল পথে পরিচালিত হতে হয়েছিল তারাও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি সেখানে আস্থা প্রকাশ করবে। আজকের এই আমাদের যে রোড শো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হবেন কিছুক্ষণের মধ্যে। এই রোড শো আমরা কোথায় করছি? যেটা হচ্ছে এডিসির হেডকোয়ার্টার খুমলুং থেকে।
এই এডিসির হেডকোয়ার্টার থেকে বিজেপি বা ভারতীয় জনতা পার্টির এই যে কার্যকর্তারা আজকে সামিল হয়েছে সেটা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ, এবং আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে আগামী দিনে যে কুমলুং দখলের নির্বাচন মানে এডিসি নির্বাচন সেটা আমরা ভালো ফলাফল করতে পারবো, এবং এই যে হাজারো হাজারো আমাদের জনজাতি মায়েদের, বোনেদের, যুবক ভাইদের যে উপস্থিতি সেটা প্রমাণ করে সাক্ষী। স্যার আজকের যে এই রোড শোতে কতজন লোক সমাগম হবে আজকে এই রোড শোতে, আর এডিসি এরিয়াতে যে কতজন লোক সমাগম হবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়। সংগঠন থেকে এটা অর্গানাইজ করা হয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মায়েদের উপর আজকে হোলির দিন, তারপরেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষের এখানে উপস্থিতি। এটাই ইঙ্গিত বহন করে যে মানুষ বিজেপিকে আপন করতে তৈরি রয়েছে, মানুষ বিজেপিকে গ্রহণ করেছে, এবং আগামী দিনে আমরা ইলেকশনের পর আমরা দেখব যে আমরা ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হয়েছি। কাউন্সিল সম্মানী হচ্ছেন বিপুল বাসে জয়িল্লাই এবং এই বিশ্ববছর বিসিবি তিনি র্যালি নিবিসিং সাইবাঙ্গা যে ঐতিহাসিক র্যালি নিবিসিং সাইবাঙ্গা আগামী দিন 2026 এডিসিও তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপির জয় নিচ্ছে এবং তাপত্রায় বিভক্ত এই ঐতিহাসিক যে র্যালি সে মরণ প্রমাণিত আছে 2027 দ্বিতীয় এডিসিও বিজেপি সাবান খানানি কেমন রুটি মানানি কোনো ক্ষমতা করে আপনি তাপত্রায় বিভক্ত বিভিন্ন প্রমাণিকা তিনি ঐতিহাসিক যে তিনি নিজে র্যালি সাইকাবার হিন্দত সাইকাবার বিজয় র্যালি আস্তে আস্তে বুঝতাম দিকে আগামী ফলব আপনি তাপত্রায় বিভক্ত তিনি বিজয় র্যালি সাইকাবার হিন্দত
তুমি এখন তো তাকে নাক পড়ে দিলাম ওই বিছানা একটু ঘুরাই ঘুরাই সারি ঘুরান লাইটটা ভালো হইব পয়সা হইছে ভাই জায়গা দাও
দেই না एडीसी इलेक्शन सामने एडीसी इलेक्शन सामने रेखे আজকে কুমলুঙে মানে কুমলুং তো আপনারা জানেন সাজানো বাগান বাংলাতে থাকে এই সাজানো বাগানে এবং এটা মেইন হেডকোয়ার্টার আজকে এডিসি তো সেখানে এত বড় একটা আমাদের র্যালি হলো এবং এই র্যালির নাম দেওয়া হয়েছে এম্পাওয়ারিং জনজাতি অ্যান্ড এম্পাওয়ারিং ত্রিপুরা। তো এইরকম একটা র্যালির নাম সাথে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস আর বিকাশ ইয়ে সবাই হওয়া দরকার। এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হন তারপর থেকে আমরা দেখলাম যে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য উনি যেভাবে কাজ করছেন এবং আগামী দিন জনজাতিদের যদি সত্যিকারের যদি উন্নয়ন করতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ করতে পারবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। এবং মনে প্রাণে আমরা সেই কাজটা করছি, আমাদের সরকারও সেইভাবে কাজ করছে এবং আগামী দিন এডিসির বর্তমান যে অবস্থা সেই অবস্থা থেকে যদি আমাদের পরিবর্তন মানে হতে হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন যদি করা হয় এবং আমি নিশ্চিত যেভাবে মানুষের জনজাতিরা বিশেষ করে এখানে সব সম্প্রদায়ের এখানে বাস, কিন্তু জনজাতিরা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন বুঝতে পারছে, এতদিন ধরে কুম্ভরাষ্ট্র আমরা দেখেছি কিন্তু আসলে কাজটা কিন্তু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সমস্ত ভারতবর্ষে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষকে সমর্থন জানাচ্ছে সেভাবে ত্রিপুরাতেও আগামী যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে আমাদের এডিসি ইলেকশন, শুধু এডিসি ইলেকশন না বিসি ইলেকশনও আমরা বিরাট জয় নিয়ে আমরা আসছি এবং এডিসি অবশ্যই আমরা এডিসিতে আমরা সরকার গঠন করব। মহারাজ বলছে যে এডিসি বেতন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওনাকে দেখা যাচ্ছে টেকনিক্যাল প্রবলেমও তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। মানে কোনো না কোনো জায়গার মধ্যে যখনই কিছু একটা অ্যাব নর্মালিটি কিভাবে খোঁজা যায় তার জন্য এগুলো করে, এইভাবে আমরা কোনো সময় আমরা এগুলো করি না। এবং যখনই আমার গোচরে এসছে সাথে সাথে আমি জিজ্ঞেস করলাম না ওটা দেওয়া হয়েছে, টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা ছিল সেটা দেওয়া হয়েছে, এরকম কাজ আমরা করবো কোনো অবস্থায় আমরা সুপ্রিমো ইয়ে আরো आप जानते हो ऑलरेडी हम लोग जो हॉस्टल से गवर्नमेंट का हो या डीसी में हो या जो प्राइवेट में हो तो सभी जगह में हम लोग अभी 80 रुपया से 100 रुपया बनाए और हम लोगों का जो गवर्नमेंट का बजट है 32 करोड़ का ऊपर खर्च इसमें अलग जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं वहाँ पर जो हमारा आने वाले दिन और बच्चे लोगों को खास करके जनजाति बच्चे लोगों का फ्यूचर है हमारा त्रिपुरा के लिए और इनके लिए हमको और भी बहुत सारे कुछ करना चाहिए। जो चीज अभी एडीसी में नहीं हो रहा है, स्कूल हो और कॉलेज बोलो जो भी है, हम लोग एडीसी को अब देखोगे आने वाले दिन एडीसी कैसे डेवलपमेंट किसको कहते हैं आप देखो। थैंक यू। आज एक पवित्र दिन भी है, होली उत्सव भी चल रहा है, एक तरफ दूसरा है हमारा यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मणि साह जी की उपस्थिति में और हमारा राज्य के माननीय मंत्री हमारा आदरणीय सुशांत चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ जिस तरह से एक ऐतिहासिक रैली हुआ है, सिर्फ कुमलुंग में जो मंडाई का एक पार्ट आता है और तकाचला का एक पार्ट आता है, इसको लेके हमने एक जो रैली किया है लगभग यहाँ 4,000-5,000 ऐसा पब्लिक होगा गैदरिंग हुआ है। विशेष रूप से महिला ज्यादा आया है, तो ये तय करता है कि अगले दिन जो चुनाव आ रहा है टीटीएडीसी में ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने जा रहा है। ये लोगों ने निश्चित कर लिया इस बार भारतीय जनता पार्टी को एडीसी में सत्ता में लाना है। जिस तरह से हमारा देश का यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा राज्य में प्रोफेसर डॉक्टर मणि साह जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन का सरकार काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के पास डेवलपमेंट पहुंच रहा है, ये सब देख के पब्लिक अभी मन में ये ठान लिया इस बार जनजाति समाज भी भारतीय जनता पार्टी को कुमलुंग में लाना चाहते हैं। और जिस तरह से पूरा देश भर में काम हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारा कुमलुंग या एडीसी एरिया में और भी डेवलपमेंट हो, लोगों का ये मानना है और लोग मोदी जी को मणि साह जी को विश्वास करते हैं
इसलिए आपने देखा है इतना शॉर्ट टाइम में हमने ये अरेंज किया है, लेकिन इतना लोग यहाँ गैदरिंग हुआ है हम भी कल्पना नहीं कर सकते इतना जो आया है। तो ये मोदी जी के नेतृत्व में, मानिक शाह जी के नेतृत्व में, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिस राज्य में भी है वहाँ जिस तरह से काम हो रहा है, अभी हमारा राज्य में भी जिस तरह से डबल इंजन का सरकार काम कर रहा है, ठीक ऐसे एडीसी को भी ये जो आज का रैली है उसमें जय निश्चित है। अगले सीट वगैरह है ये पहले से ऑलरेडी कैबिनेट में भी पास है, असेंबली में पास है, जो 50 सीट होना है वो भी होना है। विशेष रूप से हम जनजाति जितना ट्राइबल